السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. غادي نشوفوا مع بعضياتنا مجموعة من الفيديوهات. أولا غنشوفوا ردة فعل الإعلام التونسي على تألق المحترفين المغاربة في دوري أبطال أوروبا، وكذلك تعليقات المغاربة على هذا الموضوع والأجانب كذلك. وغنشوفوا عاوتاني المباراة الودية مع تونس، تعليقات وأيضا ردود الأفعال. غنشوفوا الفيديوهات اللي معنا ونرجع بعد بالتعليق. جميع المغرب والمواهب المنتشره في كامل انحاء اوروبا، اخرها توا شمس الدين طالبي اللي سجل البارح دوبلي في بيرغامو ضد اتلانتا. نوريته في الليش عمل زاد شيء كبير. اللاعب تقول ماهوش تقول ماهوش في عمره، معناها الشخصيه اللي عنده في الان كونترا يتعدى، ما يخافش، كالم، فيزيكمون قوي، سريع، فريمون ملاعبي ممتاز برشا. في اللالي انا صراحه اكتشفته في اللالي البيرسوناليتي اللي عنده والسرعه وكل شيء اللي عمله، ثم في الروتور اكتشفت فيه حاجه اخرى، كونه لاعب بيتور كيف معناها لاعب يسجل الاهداف، ولاعب معناها ماهوش يسهل بالكل. انك في ايطاليا الدفاع الطليان تعرف القوه نتاعو، الاجريسيفيتي نتاعو، الدنيا كل معناها، ويتاقلم بالطريقه هذيك ويعدي طرح كيما هكاك. فبرافو بالنسبه للمغاربه، يعطيهم الصحه، برافو، عندهم معناها خزان كبير ياسر في اوروبا على شكون صح عليهم ولا صح عليهم ولا صح عليهم. وفي اللي هو كان عطى الاسيست ليه وبرشا صغار في العمر معناتها ماشيين على لونجيفيتي في الحكايه هذه، معناتها لي جران جوور ولي جوور دو تالونتو اللي يلعبوا في تدريب بالصغير. البارح نحكيو عليه الشيء اللي عملوا مع موناكو. فما عباد تخدم في الفيدراسيون قاعده تتبع في الجبلاعبيه هذوما ويعرفوا معناتها وين يلعبوا ويعرفوهم منين. يا خالد عندهم راهو كشافين مواهب في كامل انحاء اوروبا ويتقاضى واجر، معناها مش هكاك راهو مش راهو زاد بالسرب. خلينا نقولوا كل حاجه هما هذا كل متفاهمين فيه وما شاء الله وربي يزيدهم، ولكن زاد فما جاليه المغربيه في هولندا، حاجه قديمه في التاريخ هذيا، معناتها مش احنا وفي بلاصه وين تتعلم الكره الصحيحه، معناها احنا ما عندناش برشا في المغرب. عندنا برشا عليه تعرفهم انت الكل. لا مش كيما المغرب، مش عندنا ملاعبيه تلعب البرا مش ما نعرفوش. المغرب بلجيكا وهولندا معروفين يحكي لك على عدد الجاليه المغربيه بين بلجيكا وبين هولندا، راهو شيء كبير. كيما الملاعب هذا سليتو شكون سمع به؟ سمعت به انت امين والله قال عليه مؤخرا تو كي يلعب ضد الميلان. لا اما محمد سليتي قال عليه، خاطر محمد سليتي قال عليه، لكن عشان قلت لك هذولي فما هو راه سامحني اونتر بارونتيز باش ما نعطيو كل واحد حقه. ظهر لي طلع تصعيده على خاطر فما ثله كبيره نتاع بليسي في فاينورد، ولكن هو يلعب في الفريق. كانوا ينجموا يساعدوا ملاعبيه ساعدوه هو. لا هو متفاهمين له طالون موجود، مادام وصل لو بروميي انترينور نتاع فاينورد يخمم باش يطلعوا يحطوا على البنك، سيكو الوليد في حاجه. En fait, la Ligue des Champions, c'est vraiment la compétition préférée des Marocains, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais à chaque journée de Ligue des Champions, t'as minimum 2 ou 3 Marocains qui sont décisifs. Alors on va me dire, ouais, c'est normal, c'est parce qu'il y a beaucoup de Marocains qui participent à la compétition. Mais les gars, même en dehors de ça, si on regarde entre aujourd'hui et hier, la plupart des Marocains qui participent à cette compétition, à cette Champions League, ils ont quasiment tous été décisifs, les gars. Entre Saïbari qui marque aujourd'hui contre la Juve, Ben Seguir qui marque contre Benfica hier malgré la défaite de Monaco, le petit Albi qui met un doublé contre Atalanta, Hakimi qui met une passe D. De toute façon c'est simple, le seul qui a pas été décisif aujourd'hui c'est Brahim Diaz parce qu'il a joué quelques minutes contre City aujourd'hui. Et encore, la semaine passée, même avec un faible temps de jeu, il rentre, il marque les gars. Vous vous rendez compte ou pas les gars? Un Brahim Diaz par exemple, il a quasiment autant de buts en beaucoup moins de matchs de Ligue des Champions que des buts en Liga. Pareil pour Hakimi. Hakimi en seulement 10 matchs de Ligue des Champions, il a autant de passes décisives que sur toute sa saison en Ligue 1, les frères. Vous vous rendez compte ou pas? Le mec, il a 5 passes décisives en 10 matchs. C'est quasiment une passe D un match sur 2, les frères. C'est clairement le meilleur passeur de cette compétition, de toute façon. Bref, c'est là où on se rend compte à quel point les Marocains, ils aiment trop la Champions League, les frères. Ils sont trop à l'aise dans cette compétition. بلال نادير عزاي لاعب المنتخب المغربي. بلال نادير اللي عنده الاب مغربي والام ديالو جزائريه، اختار يمثل المنتخب المغربي وغادي يكون حاضر مع المنتخب الاولمبي. بلال نادير اللي كيلعب وسط مهاجم، صراحه لاعب رائع وعلى رادار نادي اسي ميلان، خصوصا ان اسي ميلان بغاو يضربوا ديك الضربه الموجعه كما دارت مارسيليا، دات لهم بالنصر من ميلان. حتى اسي ميلان بغات تدي بلال نادير من مارسيليا وتستغل هذيك الوضعيه ديال بلال نادير بانه ما كيلعبش دقائق كثيره. بصراحه فنان لاعب مهاري غادي يربحوا المنتخب المغربي سنوات كثيره قادمه ان شاء الله. بلال نادير لعب 10 مباريات حاليا مع مارسيليا، ماركي هدف، عنده تنقية 7.2، لعبوا غير جوج مباريات رسميين.
صعيب باش تاخذ رسميه في مارسيليا، خصوصا انهم شراو لاعبين باثمنه خياليه. نتمناو يمشي لميلان ان شاء الله. احسن حاجه هو اختار يمثل المنتخب المغربي. شكرا لك بيل. شنو بان لكم في هذا التصريح ديال شمس الدين الطالبي؟ لاعب صراحه مهاري رائع، كيلعب مهاجم، لعب 19 المباراه مع كلوب بروج، ماركا 5 الاهداف. لاعب قال لهم حتى الان انا في التواصل مع الجامعات بجوج، الجامعه البلجيكيه والجامعه المغربيه. خويا الطالبي انت لاعب كبير ما شاء الله وعندك مستقبل رائع وكنتمناو تلعب على المنتخب، ولكن باش بدا تقول خصني نفكر، راه ما يمكنش. راه شمس الدين الطالبي راه مغربي، الا بغيتي تفكر غير سير لبلجيكا. بلجيكا راه دير بلاصتك معاهم وما عندهمش المواهب دابا حاليا. المنتخب بلجيكا يمر من اوقات صعيبه بزاف، ما عندهمش لاعبين. اما المنتخب المغربي اخاي راه قال الركراكي راه صعيب باش تلقى الرسميه داك المنتخب المغربي. عندنا لاعبين حديت ولا حرج، ما خصكش تفكر، خصك تجي نيشان. بن صغيره ما فكرش ولو ثانيه. كاع اللاعبين اللي جاوا المنتخب المغربي ما فكروا جوج المرات. الناس تعرضوا لهم فرص يلعبوا مع منتخب رسمي في النرويج بزاف وجاو يلعبوا مع المغرب. خويا حشومه هادشي اللي قلتي، الا بغيتي تفكر غير سير لبلجيكا احسن لك، احسن حاجه. هاد الهضره قالها غير حيت باش يحيد على راسو الضغط. هادشي نفس الشيء اللي دارو ابراهيم دياز، نفس الشيء. قال لك مازال وكذا وراني عاد كنفكر ومازال ما اختاريتش. هو كان ديجا مختار. نفس الشيء مع الطالبي راه ديجا اختار، والاشاعات كثيره بانه صافي راه حسم القرار ديالو. وحسم القرار ديالو ما ديش حال، لانه خرجوا له ستوريات فاش كان كيشجع المنتخب المغربي في الاولمبياد. ف راه بنسبه 99.99% راه اختار المغرب. وغالبا الا ما خفتش نكذب الشهر الجاي تلقاه ممكن مع في اللائحه، يعني اللائحه ديال المنتخب بحال والو سيرتو انه الجهه ديال اليمن راه خوات عندنا بعد الاصابه ديال اخو ماش، ويعلم الله واش غادي يرجع كيف كان ولا لا. فمحتاجين تدعيم من داك الجهه، والطالبي احسن كونديدا لهذا الموضوع هذا. فنكملوا الفيديوهات اللي معنا. Alerte, crack. Shemsdine Talbi, FC Bruges, marocain belge. Il a la double nationalité, les gars. Si le Maroc réussit à mettre la main sur ce jeune homme, ça risque d'être quelque chose. Brahim Diaz, Talbi, mais heureusement ils ont loupé. En fait, là, le Maroc a un incroyable talent. Yamal aussi, c'est un truc de ouf. Bref, là n'est pas la question. Shemsdine Talbi qui permet à Bruges de passer en 8e de finale face à l'Atalanta. Sur la double confrontation, il était monstrueux. 2 fois homme du match, si je dis pas de bêtises. Techniquement, il régale. Ça, c'est du technicien comme on en veut, en fait. Je remercierai jamais assez le football de nous proposer ce genre de crack. Il fait preuve d'une maturité dans le jeu, les gars, c'est affolant. À son âge, il est tellement intelligent. Son jeu sans ballon, il est ouf. Ses déplacements, ils sont ouf. Il court vite. C'est le footballeur moderne, mais avec un cerveau qui fonctionne bien. Et je vais pas me priver de le mettre en avant. Ça fait un moment que je vois ce qu'il est capable de faire. C'est vrai qu'il s'était pas forcément imposé en tant que titulaire dès le début de saison, ce qui se comprend en soi. Mais là, ça y est, il a trouvé son rythme de croisière. C'est fini, frère. Il bouge plus du 11. Il est titulaire indiscutable. Il marche sur les pas de Noah Lang, qui était passé par le FC Bruges notamment, et qui avait fait forte impression. Toute l'Europe s'intéressait à lui parce qu'il était très intéressant comme joueur. Il avait un profil plutôt atypique. Shemsdine Talbi, c'est le cas. On verra, affaire à suivre. Mais lui là, c'est un crack, attention. Attention. L'Europe est prévenue en tout cas. C'est Gersem vous a prévenu. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Le Maroc va affronter le Bénin et la Tunisie en amical. C'est officiel, les Lions de l'Atlas affrontent la Tunisie le 7 juin, puis le Bénin, le 10 du même mois, en matchs amicaux. L'annonce a été faite par la Fédération royale marocaine de football ce mercredi 19 février. Les lieux des 2 rencontres n'ont pas été précisés dans le communiqué. Ces rencontres sont programmées dans le cadre de la préparation des Lions de l'Atlas pour la Coupe d'Afrique des Nations disputée à domicile du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. 2 matchs tests pour évaluer la forme de l'équipe nationale dirigée par Walid Regragui. Que pensez-vous de cette affiche? N'hésitez pas à exprimer votre avis dans l'espace commentaire. Waouh les frérots, vous avez vu ou pas? Le Maroc va affronter la Tunisie en match amical en juin prochain. Que pensez-vous de cette affiche? Les gars, évidemment, moi ça me hype. Un derby nord-africain, les gars. Bon, c'est vrai que bon, s'il y avait un Maroc-Algérie, je pense que la CAN aurait été annulée, il y aurait un bordel. Bon bref, t'as capté. Mais Maroc-Tunisie, les gars, ça sera vraiment un véritable bon test. Parce que bon, c'est bien, on tape tout le monde. République Centrafrique, Lesotho, là le quartier à côté de chez moi, on les a tapés. Il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, je veux qu'on tape quand même un gros d'Afrique. Alors la Tunisie, oui,
Oui, en ce moment, c'est pas trop un gros d'Afrique. C'est plutôt tranquille. Mais ça reste quand même une des grandes nations africaines, les gars. Et j'ai envie quand même de voir aussi ce que ça peut donner contre une grande nation africaine. La Tunisie qui a changé 3 fois de coach, les gars, en 1 an et demi. Bon. Ils sont un peu en pleine crise et tout, mais tu connais, on est capable de les relancer, nous. Mais bref, en tout cas, j'ai hâte de ce match. Et en plus de ça, bon, on sait pas ce sera dans quel stade. On espère que ce sera dans un des stades de cette CAN 2025, un des nouveaux stades. Mais les gars, j'ai hâte. Un match Maroc-Tunisie au mois de juin. Non mais les Tunisiens, force à vous vraiment, vous allez souffrir sur ce match. Je vous dis la vérité les gars, je vais pas me faire le gars modeste, ouais non mais vous avez une bonne équipe, non, vous avez pas une bonne équipe. Vous êtes nuls en ce moment, c'est la vérité. Je pense qu'en ce moment, l'équipe de Tunisie, c'est la pire équipe de Tunisie de l'histoire. Le président de votre fédération, il est en prison, on sait pas s'il est sorti ou pas. Il vous a fallu 6 mois pour trouver un nouveau coach. La plupart de vos joueurs, ils veulent plus venir jouer avec la Tunisie. Non, je vous dis là, sur ce match, il y aura pas de cadeau. Là, la roue, elle va tourner, les gars. Là, sur ce match, vous allez prendre pour toutes les fois où vous nous avez martyrisés. C'est fini, on n'est plus vos victimes, les gars. Comme on dit, le picta hagar, le picta victimisé, il va toujours finir par grandir. Et là, les gars, là, c'est le jour J, les gars. Il y a un moment, on savait qu'à chaque fois qu'on allait jouer contre la Tunisie, ça allait être un cauchemar. Vous nous avez empêché de gagner la CAN en 2004. Vous nous avez empêché d'aller à la Coupe du Monde 2006. En 2012, vous nous avez éliminé en phase de poule de la Coupe d'Afrique. Mais là, les gars, c'est fini. Là, vous allez affronter la meilleure équipe du Maroc de l'histoire, les gars. Et c'est pour ça, les gars, je vous dis, pour ce match, il n'y a absolument aucune excuse pour le Maroc. Le Maroc doit absolument gagner ce match, les gars. Il n'y a pas de ouais, mais c'était un match amical, ouais, mais on se prépare pour la CAN. Non, ce match, tu dois gagner. Si à quelques mois de la CAN, t'arrives pas à battre une équipe de Tunisie aussi faible, ça servira absolument à rien de jouer cette Coupe d'Afrique, les gars, je vous le dis tout de suite. Grand match à venir, le Maroc va affronter la Tunisie le 7 juin 2025, sûrement du côté de Rabat. Alors clairement, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais ce match-là, je veux vraiment y assister. Je pense que ce sera un match exceptionnel, un derby méditerranéen, un derby nord-africain surtout. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de confrontation entre ces deux pays-là, mais je crois qu'au cours de la dernière confrontation, en tout cas, le Maroc s'était imposé contre cette équipe tunisienne. Et là, bah voilà, ça va être un match très intéressant. C'est un bon test. On sait que la Tunisie, c'est pas forcément une équipe qui est toujours régulière dans ses résultats, mais une équipe qui peut poser problème à n'importe qui. Une équipe aujourd'hui qui fait partie du top 10, clairement, des meilleures équipes africaines. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une très très bonne opposition parce que la Tunisie, c'est une équipe qui a également battu, il n'y a pas si longtemps que ça, l'Égypte. D'accord? Donc ça reste quand même une très belle équipe. Et bien évidemment, notre équipe nationale, on la connaît très bien. Il faut affronter différents styles d'équipe. Sachant qu'au cours de ce rassemblement de juin, le Maroc va également affronter le Bénin. Donc c'est parfait. Le Bénin, c'est une équipe qui peut poser problème puisque c'est une équipe qui défend beaucoup, etc. Et la Tunisie, c'est une équipe nord-africaine qui va avoir un football assez moderne justement. Donc c'est là où on voit que ça va être un match vraiment intéressant et même un rassemblement exceptionnel, en tout cas on l'espère, qui se déroulera sûrement dans le stade Moulay Abdallah de Rabat qui sera fini bien évidemment d'ici là. اذا كانت هذه الفيديو ديالنا هذا النهار تنساوناش لايك وبارطاج كذلك الاشتراك في القناه لكم اخر ما كاين. يعجبكم الفيديو ممكن الفيديو ما يعجبكم تهلاو في راسكم نشوفكم فيديو اخر قريبا. سلام.